Pag hayaan yung mukha, naka-open. Stop. Wala yan. Stop. Kickboxing yan. So, hindi ba take down? Wag mo lang. Ready? Na. Go. Pwede mo itulak, Aleksad. Stop. Pwede kaya push kaya, no? Push. Hello. Nag-what? Para hindi makalapit yung kalaban nyo. Makaganon yung kamay nyo. Hindi makadikit. Okay. Fight. Huwag yung bababa. Oh, stop. Huwag yung bababa yung kamay mo. Rashid, kahit tumitira siya, nakataas lang. Good. Go. Nagababa yung kamay mo ba? Stop. Okay. Go. Okay, stop. Binayagan ako. Jesus. Wow. Careful. Aleksad. Fight. Go. Huwag kang atras. Stop. Bakit nagtagilid ka? Marap ka lang. Ganun lang mo. Cover ka lang. Rashid, gusto ko makita. Nakaganon kapag sinusunod ka pa. Tama yun, Lex. Gawin mo. Go. Wala na. Cover lang, Rashid. Pwede mong sipain, oh. Legs niya, oh. Sus. Keep pwede yan. Go. Tuloy. Tuloy. Mawala ka, Sid. Leg kick. Aleksad. Leg kick. Di niya alam leg kick. Yan. Lakasan mong sipa mo, Sid. Yan. Sige pa. Wag ka mga atras. Wala ko lang kitang side.